حبيب القلوب وبهجتها، عليك السلام متى قيل شع. أنرت الدنا بسراج الهدى، وإن المنير لشمس وبدر. بمدحك سال مداد الورى، لأنك في الجود نهر وبحر. لذاك أقول حبيب القلوب، عليك السلام متى قيل شع. حبيب القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته غر الميامين، وتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي مصبارف كوالي منو كبركة كنيني أو تعرف يا كم بالصورة ما فوتوا من كتو أنينا نتبع لدينا. أمي بشيني نما جمعني مصبارف كوشو جونا منديكا جومي كذي كسمتان فبك نانو مدى نانوتنا دانسوني نودي برقاسمي محمد البشير صلى الله عليه وسلم. جومي دو مستلا كشين كلي مصبارف بسيري كشين تا ni ala sɔnna bi ye sunkalo tile fɔlɔ ye ka bɛn arabadon ma san 1439 ala ka ciden ka hijira la sallallahu alaihi wasallam, n'o bɛ bɛn tubabukalo ma tile 16 san kalo 5 o ka san 2018 Seydina Isa ka nali la. An b'a ɲini masabala fɛ ala sɔnna ɲinansan ni an k'o ye, ka sɔrɔ san tɛmɛlen ta o ma caman kun man cɛ la misiri kɔnɔna na yan, nka bi a dɔw fatulen don, dɔw yɛrɛ dan bɛ banabaatɔ dilan na. Nti dɔwɛrɛ si ye ni masabalaw ta ala ka latigɛ ten. Anw minnu bɛ yen n'an kɛnɛma bɔra an ka duw kɔnɔ, ka bɔ an ka bitigiw kɔnɔ, ka baaraw bila ka n'an sigi masabala ka so kɔnɔ k'an b'a ka kuma lamɛn. An b'a ɲini ala fɛ ɲinan sunkalo ala ka k'an bolo hɛrɛ kalo ye, ala ka k'an ye garijɛgɛ kalo ye. San caman ta bɛ ala bolo, ala k'o don an garijɛgɛ la. A ye maa minnu sɔrɔ bana la, an b'a ɲini masabala fɛ fari kɛnɛya ala ka da an n'o ma. A y'a sɔrɔ maa minnu fɛnɛ fatura, an b'a ɲini alaw ta ala fɛ ala ka yafa n'u bɛɛ lajɛlen ma. An b'a ɲini ala fɛ an kɛnɛ b'a k'a daminɛ cogo min, an kɛnɛ k'a laban ten alaw ta ala k'o k'an ye. wa ma dhalika ala Allahi bi aziz. A bɛ san 2 ɲɔgɔnna bɔ an ye sunkalo tafsiri, an kun bɛ kuranɛ kan cogo min an y'a kuncɛ, n'o kuncɛli taara bɛn san 8 ma. Ka daminɛ an ye tafsiri daminɛ misiri kɔnɔ yan, yan'an ka tila la bɛnna san 8 ma. O
o kuncɛli o de taara k'an bolo 2015 la 2016 ani 2017 sunkalo ala ka latigɛ kɔnɔ o kɛra jamana kɔ kan n'o ye Kongo jamana ye ala sɔnna 2018 ta nin o ka kɛ san nata ta bi kɛ yɔrɔ min ala de b'o dɔn an b'a ɲini ala fɛ n'a kɛra fɛn o fɛn ye ala ta ala ka hɛrɛ kan bɛɛ ye kuranɛ kun cɛra n'o sɔrɔ mɔgɔ min kun t'a kalama o de y'an bila k'a daminɛ suratul fatiha ka taa k'an y'a daminɛ nin na ka kɔrɔ fo ka taa se nasi ma komi an tilar'o an yɛrɛ ka bamanankan na an ye kuranɛ jigin sisan an bɛna daminɛ de la tuguni inshallah nin banni simanko nka ma ɲini ala fɛ ala ta'ala k'an si tɛmɛ a kan sura min n'an bɛna daminɛ o ye kuranɛ yɛrɛ sura fɔlɔ ye n'o ye suratul fatiha dayɛlɛli sura an bɛna daminɛ masaba ala ta'ala ka diɲɛ kɔnɔna na nin sura min filɛ nin de ye kuranɛ sura fɔlɔ ye nka ko sura fɔlɔ tɛ jiginni na sura fɔlɔ min jiginna ala ka cilen ka sallallahu alaihi wasallam o ye suratul mudaththir de dɔw b'a yira k'a fɔ ko ikra sura aya fɔlɔ min jiginna ala kira ka o de ye suratul alaq a bɛɛ fana tɛ aya 5 fɔlɔ o de jiginna ala ka cilen ka sallallahu alaihi wasallam mais ka kuranɛ sura dafa jiginni na o sura fɔlɔ ye suratul mudaththir n'a bɛ f'a ma ya ayyuha mudaththir qum fanzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir o sura min filɛ o de ye sura fɔlɔ ye mun jiginna ala kira ka sallallahu alaihi wasallam nka kuranɛ yɛrɛ sura dacogo ɲɔgɔn sanfɛ nin sura kɛra sura fɔlɔ ye ka da fɛn caman a fɔlɔ dɔnnikɛla dɔ y'a yira k'a fɔ alakira y'a fɔli min kɛ hadisa la sallallahu alaihi wasallam ko ummul kitab ko kitabuba ko de ye nin sura ye n'o ye suratul fatiha a filanan a bɛ f'a ma ko fatihatul kitab kitabu yɛrɛ bɛ daminɛ ni sura min ye o de ye nin sura ye n'a bɛ f'a ma k'a fɔ ko suratul fatiha a dɔ fana bɛ yen o b'a f'a ma ko ummul qur'an kuranɛ yɛrɛ ba o kɛlen bɛ komi sura fɛn fɛn bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen baya bɛ kuranɛ sura min bolo o de ye nin sura ye n'o ye suratul fatiha ye tɔgɔ wɛrɛ yɛrɛ la i n'a fɔ an karamɔgɔkɛ Ibn Kathir ale nana n'o tɔgɔ caman ba ye cogo min a ka kitabu kɔnɔ ani an karamɔgɔ wɛrɛ o ye tɔgɔ wɛrɛ d'a la k'a fɔ a bɛ f'a ma sab'ul mathani n'o ye tan ka segin fɛn 7 ye ka d'a kan maa tɛ se ka seli sugu si kɛ n'i ma nin sura kalan kɔnɔna na ni nafila seli don i bɛ suratul fatiha de kalan n'o tɛ i ka seli man ɲi ni farida seli don i bɛ suratul fatiha de kalan n'o tɛ i ka seli man ɲi kuma dɔ la hali ni su kan seli ni ma ale kalan ta fɔ i ka seli man ɲi mais kɛcogo ɲuman na kira ye mun kɛ o ladegeli la i bɛ fatiha kalan i ka kibaru tigɛ fɔlɔ la o tuma na a ye nin pilasi ba ta ko de ye a bila nin niveau fana na wal qur'anul azim kuranɛ belebele fana ko de ye nin sura ye n'o ye suratul fatiha ka da ka k'a ka bon ka tɛmɛ kuranɛ sura bɛɛ kan alakira de la k'a fɔ sahabakɛ dɔ ye sura min ka bon ni sura bɛɛ ye suratul fatiha mais aya min ka bon ni aya bɛɛ lajɛlen ye ko de ye ayatul kursi alakira nin fɔ nin bɛ Bukhari ka kitabu kɔnɔna na tɔgɔ wɛrɛ ye alhamdu ko tanu ka da ka sura daminɛra ni Alahu Taala tanu ye i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen bɛna mɛn cogo min na inshallah taala u ye sura tɔgɔ ta ka da a tɔgɔ dɔ fana ye fɛn jumɛn ye as-salat as-salat imma ka kɛ an bɛ seli dɔ ni salatu min walima salat i n'a fɔ a ka kɛ duwawu ye parce que duwawu o ye seli o ye duwawu ye hali n'i taara seli yɛrɛ tradition n'i ko seli mun ye arabukan na o bɛ kuma fɔlɔ min f'i ye ko aduwa o de ye ka duwawu kɛ n'o de ye ka Alahu Taala wele seli daminɛ ani a laban a bɛɛ lajɛlen ye Alahu Taala weleli ko tɔgɔ taara ka d'a la nin ye a tɔgɔ dɔ ye tɔgɔ wɛrɛ ye fɛn jumɛn ye ashifa suratul fatiha ko kɛnɛya fɛn ni maa min y'a kalan i yɛrɛ la i bɛ kɛnɛya ka d'a kan o tajiriba ninnu caman ba kɛra diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ i n'a fɔ Sayyidina Umar radiyallahu anhu k'a kun bɛ banabaatɔ caman furakɛ ni sura nin ye n'o ye suratul fatiha ye dɔnnikɛla dɔ y'a yɛrɛ k'a fɔ banabaatɔ ka bana jugɔra cogo o cogo Umar bin Khattabi kun b'a furakɛ ni suratul fatiha ye i n'a fɔ a kun bɛ yen fɛnɛ Abdullahi ibn Abbas k'a kun bɛ fatɔ furakɛ ni suratul yasin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ko ni sura fɛn fɛn gɛlɛyara ale ma k'u sili la a kun bɛ yasin kalan fɔlɔ o kɔfɛ a b'i kɛ suratu o sura masina ka walasa bɛ se ka nɔgɔya adamaden bɛɛ lajɛlen n'i ka faamu cogo don kuranɛ sura cogo la o tuma na ni sura min filɛ ko furakɛlila ala y'a fɔli min kɛ k'ale bɛ jiginni kɛ kuranɛ na hinɛ na ani kɛnɛya la ka di anw
ko suratul fatiha o yo bonye mo belbele ba doy adore fen jume ruqiyya no yi boroni suron saroli suron ina ko doni mo tugonina hal ni taranka markazi tikin nun fay mun be jina furaket walma mo kelingeli mun doni do sigida la du kono no ka bara e jina furaket aka cala fe o mana suran kala cogo cogo ni sura o bo de kalal nu zik mana kirsi ke cogo cogo suratul fatiha o bo fane kalal munu blanina hadisa do be bukhari kono abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu alem min jama kurdo de la kata mission no yi arkara rekati sallallahu alaihi wasallam o tara benin dugu do yi ka kono tula jigi yoro sugo o tara jigi dugu mboka kren yala dugu masake parce que ni nan ma ba fla be dugu kono na le mission lo dem imma yi ka jigi almamika wal yi ka jigi dugu jigi ulu tara sim masake de ma ka taga jigi masake ni dugu don yayira ka fokoro tina se ka nan bismillah an tina se ka nan jigi ke an ka dugu kono na o kera tuguna ni ma mun fana bele jiri o ka kasa ka puro ka fara noka dugu yiriba do be dugu soforo kunna o tara sigi o boro asolo hakili kumbe mun kan jigi du kono na o mas dumini ma duma o mabla sofana kono o dimina o yere o tumano yu ka minan pece o yir dugu bla yiriba do be dugu ko fe o bele jiri tara sigi o yiriba boro ko toyi ko goson nana dugu masake bon bamanankan nyumana iba fo ka bon ni goson te kininge boson annana dugu masake kanana abon do yaira ka fo kwala de boson yere ya mariya kakata masake bon parce que Allah ka ko bele dire la skelen boson kelen ka masake bon wati ina asena na funu dimi be aka dugu den fon fenyi furakallai abena ka furakalla bele sera fon fe be kirishi ke abena ka kirishi ke bele dire de sera o kono na mo kelen be wi hakiliso o ko dum mun kuntigina anka namma so ko dum fana antita wo minika ni furakella do ko ni nyonja o tara dum no minika waso be sokoro ko na yiriba koro ayo awde kunna nani on mason ka bismillah awde flene an kam masake dimi do baka go sonye abo yala mawbala mami be boroni ke ka krishi duma surati gida nanga masake be la fiawa o jama yere nyemo waybe mungulo o di jama la dem sen yere no di abu sa'id al-khudri alayhi kanto jamala jafariya yere kama kada bi se ka furake kada ka komo bala ale ko ni yake duro metani ke ni ala ya nyambolo anga fembo soro kanga komo furake nay atara o yema sake sinyira ay sura min kala ko ke krishi masake ka bananina o kara suratul fatiha kay suratul fatiha kala ndoro kama sake simboro ka kelime na fo masake fundi tugu fo tugo werela a kelime na fo fali ni garange asena abe sabati ni garan bo sena do abe wuli katimi ko masake kera ina ko ni garan bo fali sena abe sabati to ko mi ko masake kera ni kala yoro mina masake re mi soja ko jugo kaye saga bisabali takadimi mo wono umaro na furakeli sara re saga bisababo me saga bisabali taraka duma ko ayni ne aytanai o saga bisabali dile ajiginu ko nanga munke anga ko furakeni ni anga ko kanga furakeni ni mais olu be siran fɛn min ye an kana baara kɛ kira man bila mun na o nana mun fana miiri ni saga an kana kiri bɔ a la k'a dun an ka saga dafalen kɛ ka taa madina ala kɛra bɛ an b'a ɲininka n'a ye n yɛrɛ bila baara la ma mun ye kira la n'an ye nin dun n'a taara kalamɔrɔ harami o tuma na a bɛ kɛ basi ye ani ala si o bɛn na fɛn jumɛn kan o taara ni saga de ye saga selen madina o donna kibaruya la ka fɔ ala ka ci de ye sallallahu alaihi wasallam wala ka ci ya nyini de barake masake mun da mo be na ni sababi sabam ala kira ko hakke shiti ko mo kan ka dun ka dun sala na be ki ko halalai ka ti mo fle ka saga soro bala misraf o ko ka saga soro la bala misraf be halalati mun ka kun ka temene aya o nawsara ne be saga ni yerenye aya klawni nyonje akal ni yoro do dinima aseni krere do tala hal mi siga be la saga dunina na ko krere do ta siga be wuri ka boyla o tuma ka do dine masal o bayira jamma ka furakeli ken prone ka saramina la sharia la bashita no so ka furakeli ka chugo nani sharia beta ka furakeli ka chugo ala ko jati fene do amba ko bashi jiti ka bala la kola o tuma na ni kera boroni ni kola ka sobe ke muni kwa yi fatiya de kala ala madama fatiya kala na o kɛra sababu ye ka nin sigilama kɛnɛya an karamɔgɔkɛ hafiz de ibn kathir
ale fana ye kuma minnu tɔmɔ ni dalu minnu bɛ yen ka taa ka fana halisa donge o tuma na kuma minnu nana fatiya bonya ka y'olu de tɔmɔ ka bɛɛ lajɛlen kɛ fatiya tɔgɔ ye kuma dɔ la ye tɔgɔ min d'a la a bɛ taa bɔ o tuma an bɛ sura min na a sura bonya dɔ de ye nin ye dakurunya damadɔ la n'o de ye suratul fatiya a bamanankanama kɔrɔ de ye ko dayɛlɛli sura na. Bismillahirrahmanirrahim. An bɛ kalan daminɛ ni Alahu Taala tɔgɔ ye Ar-Rahman, Ala min kɛra diɲɛ nɛɛma labɔlen tigi ye, Ar-Rahim, n'o masa kɛra kiyama nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen tigi ye. Bismillahirrahmanirrahim, a nana kuranɛ kɔnɔ siɲɛ 114, nka a nana suran 113 de daminɛ. Suran fɔlɔ ye nin, suran laban ye Qul a'udhu birabbin nas. Suran kelen bɛ yen a ma n'o daminɛ n'o ye suratul Bara'a n'an b'a fɔ a ma ko suratul Tawba. Mais suran kelen bɛ yen a nana o la siɲɛ 2. Suratul Naml a daminɛra Bismillahirrahmanirrahim, a camancɛ fana Bismillahirrahmanirrahim bɛ yen. Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. O tuma na suran kelen ye min sɔrɔ siɲɛ 2. O b'a yira kuranɛ suran hakɛ ani Bismillahirrahmanirrahim a bɛɛ lajɛlen ye nombre kelen ye kuranɛ kɔnɔna na. Kelen. Bismillahirrahmanirrahim. Yala kuranɛ aya dɔ don wa walima aya fɛnsɛ? Hakili la dɔnnikɛlaw ka fɔ ko ɲɔgɔnya cayara nin na kosɛbɛ, nka kuma fanba bɛ mun kan o ye nin suratul fatiha ye. Parce que suratul fatiha kelen de ye suran ye kuranɛ kɔnɔ. N'i ye aya nimoro lajɛ i bɛ taa Bismillahirrahmanirrahim sɔrɔ a fana y'a dama aya ye. N'i y'a lajɛ aya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kuranɛ caman na i b'a ye Bismillahirrahmanirrahim aya. Alhamdulillahi rabbil alamin aya. Ar-Rahmanir-Rahim o fana aya. Maliki yawmiddin o ye aya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in o fana aya. Ihdina siratal mustaqim o ye aya. Siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Ni bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan o fana kɛ aya ni nin kɛra dɔrɔn a bɛ kɛ aya 7 ye. Mais kuranɛ dɔ bɛ yen olu man ca sisan circulation. Mais n'i y'a ye i b'a jateminɛ a la. Bismillahirrahmanirrahim i tɛ aya ye a ɲɛfɛ. A sɛbɛnnen bɛ dɔrɔn Bismillahirrahmanirrahim i n'a fɔ suran tɔw bɛ daminɛ Bismillahirrahmanirrahim na cogo min a fana sɛbɛnnen bɛ ten. Ale aya bɛ daminɛ ni jumɛn ye? Alhamdulillahi rabbil alamin o ye aya fɔlɔ ye. Ar-Rahmanir-Rahim o ye aya 2 ye. Maliki yawmiddin o ye aya 3 ye. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in o ye aya 4 ye. Ihdina siratal mustaqim o ye aya 5 ye. Siratal ladina an'amta alayhim o ye aya 6 ye. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin o ye aya 7 ye. O tuma na kuranɛ dɔ fana kɔnɔ a bɛ nin cogo la. Fila a sabanan yala suratul fatiha a bɛ ɲɛ mɔgɔ ma maa min fana kalan daminɛ ni fatiha ye n'i ma bisimilahi fɔ ala wa. An karamɔgɔ Imam Shafi ale ka mazhabu la Bismillahirrahmanirrahim ye suratul fatiha dɔ de a ti bɛn abada i ka kalan kɛ n'i ma Bismillahirrahmanirrahim fɔ ala. Shafiya Malikiya tɛ dɛ parce que an ka jamana kɔnɔ mazhabu ɲagaminen don mɔgɔ bolo kosɛbɛ. I b'a ye an ka jamana kɔnɔ maa minnu b'u yɛrɛ danbe ka kɛ Malikiya ye olu ka seli daminɛ bɛɛ la Bismillahirrahmanirrahim de bɛ fɔ fɔlɔ. Nka n'i ye Malikiya kitabu yɛrɛ lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la i n'a fɔ Risala walima n'a sarifu b'i bolo n'o ye Samurudani n'i y'a kɔnɔna lajɛ a bɛ yen ko a ti bɛn a kɔnnen don seli ka daminɛ ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim o kɔnnen don mazhabu Malikiya. Imam Maliki yɛrɛ nana ni hadisa dɔ ye a bɛ Muwatta kɔnɔ a yɛrɛ ye san 40 kɛ ka kitabu mun sɛbɛn. O hadisa a y'a minɛ ka bɔ Anas ibn Maliki la. Wa Anas ibn Maliki ko k'ale selila Alakira kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam ko Alakira ka seli daminɛ cogo ko kira ko de alhamdulillahi rabbil alamin. A selila Boubacar kɔfɛ a kɛtɔ ka seli daminɛ ko alhamdulillahi rabbil alamin. A selila Umar kɔfɛ o fana ko alhamdulillahi rabbil alamin. Ko nin bɛɛ ye seli daminɛ ni alhamdulillahi rabbil alamin. Kuma bisimilahi. Imam Maliki yɛrɛ nana ni hadisa y'a kɛ kitabu kɔnɔna na. Nka yala seli daminɛ Bismillahirrahmanirrahim bɛ fɔ wa walima a tɛ fɔ? Jumhurul ulama n'o ye karamɔgɔ fan caman ye olu bɛ mun ka Bismillahirrahmanirrahim a bɛ fɔ seli daminɛ na. Nka kɛcogo de b'a la.
نبافو مذهب حنبلية تروني ككسوة وفق الحديث أتراني حديث أسرى لولا كجاية بسم الله الرحمن الرحيم بفو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفو غني بيبي فودا بغمالا ديلا إبي كم قرطاني الحمد لله رب العالمين أسيانا سيكا حديثاني أكا حديثا مرادو يمني كرم كنتي كم قرطا مي أيه ميالا كتيرين كما فادا بغم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إبي كم قرطا الحمد لله رب العالمين كتاب لا لبن كابي كيف وشوو ديلا كرن كرن يلا نما مي بيبي كفاتياكا ni mami kan korota ni bismillahir rahmanir rahim ani mami kan jigini ay am se ka do ka serinya ka time do ta kawa ante ni shi ka serinya ka time shi ta ka parce que dalu ba ko ba bele dilemo mais ke ci ko mana no fu samantiyai am ba ko jama be yoro yoro kuma be am be barake mo ka fu samantiyai e ka time ni jama ci yoro kuma ro lay bay am be mazhabu malikita kadaka o kadda lu ka giri ka time mazhabu to umaru la fi ahmad bin hanbali ka mazhabu ta o kaddar luka girin ka tumi mazhabu to umaru la shafi umaru la hanafi barabe tali min dar luka giri yoro min ay betai wodi kafsa wodi kliniyai meni ta'assubu kan mazhabu yi madola fu samantiya do betaki da wachiye chama bi o fana betaka ki da bara konna no te ni bele giri kirini do se kafsa ni doyi paradis rafe ina ko kasiri dam alhamdulillahi rabbil alamin وقسم جاب شيء كبنيا كتم كدم بسم الله الرحمن الرحيم منا على كلا صلى الله عليه وسلم أي ركع حديث دوبي حديث قدسي قالوا تعالى ويسورة الفاتحة كلا علي على يرماك الدنيا يوجه وكما دمنا تولا على كتير في على كوني جون والحمد لله رب العالمين كوني جون يا إيراك فالحمد لله رب العالمين على بني سوجيا أبقى مجدني أو حمدني عبدي konga jonke kayin bunya nga jonke kayin tal ni jonya damene ni nadon qala ta'ala rabbi ni sodia o bayira suratul fatiha bi damni sugudi alhamdulillahi rabbil alamin alakraka hadisa qoli ila sallallahu alaihi wasallam utmala ma tani makai kafala kare kum baraka ala sugumina wali kunyeni aksa mayni alafe alaka famiyadi amma no alhamdulillahi rabbil alamin الحمد تنو لله وبألي رب العالمين ألمي كردن فن بلجلي لمو مسي كردن فن مرا والما كردن فن لمو ودي رب العالمين ألمي كردن فن بلجلي لمو مسي ودي الحمد لله رب العالمين كتنو بي ومسبالو تعالي دون قلو يا إلى كرن كرن يلان كرم وبا نودي محمد بن صالح بن عثيمين أي كم سوى كما كان دولا ni aya kelim pe mi fle alhamdulillah rabbil alamin ko alam mawtu saba ko de dala jera ni kelim pe ko alhamdu tanu lillahi wa bi alai rabbil alamin alam ikra dam fa bela de la mo masay ni ya rabbul la jeya ka bi khalquta ala di dam masay wala kama tauhidu ar-rububiyyah wa quradi kala ka dam masayat iya ala de sangulu da ala de dugukolo da ala de jino da ka adamadenw da o ala ya tsogo de rabbu ye mais ala ni bato ka kan o ala ya tsogo de ilahu ye ilahul awwalin wal akhirin fɔlɔmɔgɔw ka bato masa ani labanmɔgɔw ka bato masa wa huwa ilahun fi sama wa ilahun fil ard ale de ye bato masa ye san kɔnɔ ale de ye bato masa ye dugu kɔnɔna na o tuma ni aya abe ala ka bato masaya yira ala ka dan masaya yira n'o ye xaluku ye kelen a filanan almulk aya min b'a yira ko masaya bɛɛ lajɛlen bɛ Alahu Taala ye ala de ye fɛn bɛɛ lajɛlen dan masa ye kelen wa fɛn bɛɛ lajɛlen ka maraya k'a bɛ segin ka taa Alahu Taala ma a sabanan n'a laban a tadbir ala de bɛ ko bɛɛ lajɛlen latigɛ ka ko bɛɛ lajɛlen bila a place la o tuma na aya ma ja mɛ kuma caman ko de b'a kɔnɔ alhamdulillahi rabbil alamin tamo be masai masami kira dan fen bele jeli dan masai niya ko to la imafli tamo be masai masami kira dan fen bele jeli mara masai imafli tamo be masai masami kira dan fen bele jeli ka ko la tige bay imafli tamo be masai masami kira dan fen bele jeli mara masai ina famba ko ko tarbiya no e la moy masami be dan fen bele jeli nam ko tano ko masai na الرحمن الرحيم
Ar-Rahman jin neman labolin tigi ala Ar-Rahim kiyaman neman kren tigi ala kole kono jin neman laboli okoro neman fefen bi jin kono abetigi ala kiyama fane neman min be ko fane betigi ala Allah ta'ala alakira ko hadisa dola sallallahu alaihi wasallam ko ala neman keme de la neman keme Allah ta'ala yode da neman kelime Allah Ta'ala yode bila kana jina so bi kononton ko be arjina kono tirmizi na hadisai kelimi ni ala yo bila jina o ye kelin jume don gelo ye fen taman fal do ya ira ka fala ye kelimi bila kana jina ko ye fiye do ira ko kelimi na jina ko ye ji do ira ko kelimi na jina ko ye anyere ka nyina mayai ambe be nyina maya la chukumi kafiri be nyina maya islame be nyina maya be ta fala ni be alaka ne mai kafiri ni islame jina ni alamadi fenjala ani fenkene abele jile be nyogo soro alaka nyene ma me kiyama nema mo shito soro nite argina kono mai nite mu'mini otumana argina kono aton nema bi kono ton odi dafalembe Allah Ta'ala kono jienta yi kilini arjina tay bi kono ton yoro hakilima kan ki nyana tani nade fenkene de be envers na nyanyere fa ko kedin no mumbe arjina kono amma barake wala samse kuso o te ka ke boya igande ne akila arjina ta di tumelindu odi be me odi kacha ambele jirin kan ka boka finke odi no nan sarafane ante sigin kana nyana ambumbe jiyen min kono ambe saka boni nyen kono o bare jienta kili hal mi jera o ko hal mi se ka je o ko kono do lay kan yere ni do arjina tam yi bi kono ton iki kanyana ma yebele jirin ke ono odi Ar-Rahman jiyen ne malla bolin tigi ala Ar-Rahim kiyaman ne ma keren tigi ala ka kambo de na maliki yawmiddin kujuru saradu maramasa ala ni de ala tan yo de kamay kon kasiri ko suran to do ko alhamdu ko tano maliki masado yawmiddin munkera juru sarali doyi kiyama juru sarali doyi iye bara nyuma min kay ay beta juru sarali sorenye iye bara jugu min kay ay beta juru sarali sorenye iye mugo tonyo a juru sarali mugo yi tonyo a juru sarali maka juru bila ni masara kiyana kiyama juru ni bina mene hal non soro wariti ka parajila kadi atigim o be ke dum mina ko dum marabbe masami mbolo o de maliki yawmiddin ko juru sarali dum masa o ala kaka modema ni qur'an ta kala jetugoni ibn ay hadi riwayatula ghaliban anfiya hafsu ka riwaya la ibn masamali maliki yawmiddin meni warsu ka riwaya la je itim masamani ibasa meni ndoro maliki yawmiddin no te riwaya werbe o mancham ko sobe o de maliki yawmiddin maliki o babu ta'ala kan masaya dira maliki o be Allah ta'ala kan masaya dira don gala duwa ira ka bukum malik a'am min malik kayi ka fun malik o masaya ko de ka bun katmin maliki na don gala wala ya ira tafsiri sirafe maliki ka sama o de kono fere lembo katmin maliki ka mona ko Allah ta'ala yi maliki ke ale ala ira to godo meddan fun fa nabi se ka wolini ay dan fa mi se ka wole ko malik masa hari tiyen ko ne beta suro jamana do be gouvernement do ni masaya système ni président ni ti o jamana o ka canjena ni yalla je kuma dola fanga falinti fabe mumbulo no sarawati ni mamlakatul arabiyyah as-saudiyya ni uta kala je abo tuko kelembere ni jordan maje abo tuko kelembere ni nana ali hollande laje ni Espagne laje ka klaka Belgique laje ni bele dire mbaka mara ni Denmark ni mbeba mara ni système royal ni ka foko karsaye masai abaka mara ni odi president to fe bor kana ni ko tigi wele bisa kam maliki fa malik masake malik o koro di ko karsaye masai mais ala be wole ni maliki mais malik ko da madden se wole noyi war maddan fe se wole noyi kala kelin be wole noyi ala doron ko de be wole ne no te ton no ti wole ne parce que Allah Ta'ala yare ko Qur'an ko suratul kafila wa kana min wara'ihim malik otmana masaddo kumbe o kofe suratul kafila insha Allah be yanti mara la misra la kasama tuni ni ala son
o maliki fora danfema o mafo ay wala sono ko fo danfema ma malik amo fo danfema o bayra maliki yawmiddin ko kiyama dum mara masala wal malik wal malik nimbele jilembe irwayatu fo chogola nongo ko nimbele jile joni ni masaba Allah taala de otmana juru sara dum sigi ala o de tofle suratul fatiha kono hadisata na إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد أمي الله تعالى كلم بيدي كرين كرين بطوي لغته يا إراكفو إياك نعبد كوني مفعول مقدم نعبد إياك نستعين إياك أمي تنغنيني الله دي في أمي الله دي بطو من نفر تعالى دي بسيكونا لك تمام بلدين ore kama Allah karamo mun be fayil mafulu ke tafsiri sembe ame mu fiye kuma dola ku janto kuma mun foto wala asali mun ba kala ale mina ni fayil mafuli aka kala wala wala sa koro foto kanya tafsir kala don kala do be ay feni na kushi ko sore o koro de ala ya blam mina min kono o manya e kam mina di kayni ala tay ore kama iba kay redresse qur'an kono na do yaira tafsir foto la ni qur'an kala sikire a tafsiri fotola yi bise kake me qur'ane kalantola da yi kana kere ase qur'ane yi wayu de tafsiri kunje wayu o bayira ka fo tafsiri ke tugo ere bise ka ayat do korofo ko bla yam fe wala saka famiyam no yam mom me ayat kalantola yi wayu ala yi jigi jigi tugo mina yi kana yele mashi do la yi ko to ko to wala tuma iyyaka na'bud e ala kelimpe ambe de keren keren nim basoi wa iyyaka nasta'in ambe demeni e Allah ta'ala kelen be defe ne akilla na ya ko fo ta'ali bamanan kan amara la ni nyami ba utuma ni rebla faydun mafulu la kuma dola ko bina tan nyami ngolo kala ne reba kala o faydun mafulu de la karamo ke re kulo bala ba tafsir di tale re kulo de kecho kay ketima be qur'an ko non son nan tara ta kelima ko ma ka erreur do di bangi qur'an ko o do e fenye fenye na te may ko sole aflana ni aya mufle don kala do ko sirrul fatiha suratul fatiha ere bundo ko yeni aya a bundo te na fay be bundo ko kuma me karamo da chogon ko ni aya bundo be ngolo ay na te mba di nganzo male o kambe mun ma koro fo chugo bundo ko kambo dem asini ni koro la je koro bilibili ba ambe ya Allah taala kilim be ko to ambe de mayni e Allah taala kilim be fe o koro fatiha ere koro bele kilim be famu ni aya an karamo ke noy asan basori sadina ni mo bele bele do ko ala ka kitabu jigini ko sanfe ko kitabu kemaya ni kitabu nani ala kitabu kemaya ni kitabu nani de jigi hasan basori ala ka yeli na ka sege segere akwalo taala kitabu bidurudi am fa adama den do ma noto ko sisa ka bisabadi sayidina idrisam ko sisa bidurudi rom ma idris bisabadi rom tanira ibrahima ma ko katali musa ma yana ka bati naki lo kitabu kemay linga biduru ani linga bisaba bishegi ibrahima katani musa katani o yimu bayi bishegi ani muga o yekeme dafari atoto kitabu nani o kitabu nani na muka korona be o itawrata musa kele ka bati ge kalo tala itawrata dam namba fama ko le di ko ndama dema nindo ba fama ko tora no itawrata e ala yodi sayidina musa injila ayodi isa alayhi salam zabur ayodi daudam o kitabu sabaka na ko sharia min bo kono ni ko do min bo kono ala yo be franyon ka ko de ke qur'ani ko di ala karam sallallahu alaihi wasallam o qur'ani fene ayake sura kemani tanani ayab baworo ani ko jamba ko gundo fen fembe o kono ala yo bele de no ni ayatila iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in ambe e Allah ta'ala tigi wala e jati ambo de bazo wa iyyaka nasta'in ambe de menini e ala tigi de fe wala ambe e ala jati de bazo parce que ni yabla ankara kana am se kan fo ko chore la muteni anta na'bud anta nasta'in ambe de bazo wa ambe de menini e me don kala yaira ni koro ka girin ka teme anta na'bud wa anta nasta'in Osman ala yabla chumina ahkamul hakimin aleke kodu masabela nyema bay ambe e ala jati de bato wa iyyaka nasta'in ambe de menini e Allah ta'ala jati de na اهدنا الصراط المستقيم اهدنا
عليكم كلا الصراط صراط المستقيم ميسر كلينين ala ikan kanda kam plasira kasra mi klenen ni seli farda la je dama araka min ba kono tan an wolon bla warakan tan wolon bla suratul fatiha be kalam bulu kilin kilin be akere ma ko manga farda am suratul fatiha kala shintan wolon bla nafla o be re bulu ni nafla hake mi seli kilin shu kono nan ngaw kilo kilo tiken nafla fiu ni ma fatiha kala kono o fatiha kalamu kala ni aya fana be kala ihdina siratal mustaqim alaykum kala kam lasra kasra min al-linin don kala do koya ko an kala le no kaba ni kra islamai kala le kafiri de makala ngamuna nanga islamai kiye ko shintan woron flambe sega ka alisa alaykan kala ko korote dore o kore mu istamir bina bil hidayah ala mba ñini fe ka dummeli ken awni ni kallay ala miskala zarati filin ñogonnani i kan kisi ka bo shetana torono la o kana do anga kanda kono koko yini arma den shite wosa ka bo do mum ka bo a ne do min kessa ni bene ko war may fakat do e fa ni do dabla sa do ko ni farga yalla barka do na mba har ni do dabla sa do ko ni here alay here dia ni tare amma ko be do la an ka wolo anan ka sayace an te kari ka bodo ko kuma shi o be mu irana ala ka an dume kanda la wati be alo tala kan dume sran ma ka wati be shetene be doni ni ke jonna ka la fli ala kan kishi ka bo ma shu fara kiye wala kama suratul fatiha na faraka ka awsani suram be na ki la yere kan ka famiya ba sura ala sale ase ni do chama ni wona yete sura shi kono nalit ihdina siratal mustaqim anti alaykan kala kam la sirat sirami malana ilmin صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين عليك كم كسري أنعمت عليهم على يري نمك مامونك ويا لك النبي على كتيهم والصالحين أن يرد لك من منبو وما من بيني على نمنا أولوكا كجون تيلا على أولوك مسرميكا وكمكي بطو مسرمي على كان لكم لو سرا كان ودي ماله غير المغضوب عليهم على كناكم هو كسري إدي من مامون كرو على دي من جون كرو وهي يهودي وبي على دي من كرو هو على كي كادو يرما كو كسرا لي نما كو مقورا ندو كو دو ريو كو بوتيغا كاو بيرما كو كني دان فسوي ني سوغلاتا كما دولا كادو فنا يرما كو كنيناي منا فسوي على سوسولا دي من كو على كاكاكينا على لو كسرا من بي يكان كشي يكان كان يسرا كو نيولايد ولا دولين الله تعالى يكان كفيليبانتو ولو فنا كسرا ina fo chrétien olu mun be kasra signe sira don sira yi ka klati banga tuban chrétien be ala ko kalam o be qur'an don o ba di sa don kra ka kreya o be ni bedo ka do ko ni signe ka klati simple fili kala san be ka fili chrétien no bala de ke osma olu ma mun fa filila ala yi kana kasra ke olu kasra no ay idimina mun koro ala yi kana kasra ke olu kasra no nay osma ala ikan kasra ke jon kasra yi alladhina an'amta alayhim mamun be ka poke e ala yinama ke poloka osmana ni bana almami do de do e possible mo wala e tole no kan mami name na no mi clara na yoro mi na dron e fene bi kan ko amin almami rebe amina ko e mi ba almami ko fe fene bi amina ko ala kadaka do do de dona ika amina ko kala kanila ke ka do ni ko ka jabi o amina koro e fen jumay kadaka ndiye yawde ko kuma lame nu klatola do ko ko amen chrétien fele klatola ko do la ko amen arabu klatola ko ko amen ni naje don ngalo e ko rongo amina e tala yoro tumera do re ko kredidu do ko laten do re yapna ka saga kun kana kampe le dile mboro kamun nan nabi mo fe no e arabiye sayidina isa ko kuma mon no ye ay hebri musa ko kuma mon
no istarmiye sayyidina ibrahim ko kuma o kan ba mun kumei ko amina bora olu de la amana ka fen fen ni dine mo ko bele jilende amina fo ko kuma laban arabu ba fo ko amin lakin la la yare ka jamana ko ne mashiyayi ka fo ko ka do la mene tugo ka ba bo tugo la ni amina abe ba ko amina bamanangawo fulakawo marakakawo korokoroka be ko amin 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 a bele jina mi sigi ka taga ni mode la lasiri yere yimu kini mi don gero fole no longo ala ma ko e fen jumai allahumma taqabbal minna hadha du'a ala ni do mi kera si samba ni tay kamene ani amina yere kuma be reflen ko mi kajja ko sobe ni amina pro yi abrishili taqabbal allah minna hadha du'a ala ni do minani ala ni do jabeni odi amina koy otman suratul fatiha aya won lalu ambora ka mun fene lam nesisa amayini masabala fa insha Allah taala ala ka bele jere mine ani amayini ala fe kala islami fora kono ala kan kala ka beni ayi filis islamu fora kono ala kan bele jere kisi ka bo amma do mun do na kono ala ko do jabi ambe fura mi ba kono insha Allah taala ala kan nge fura yi an kirin kirin bele jere ka bana otman suratul fatiha le bali yorola ka beni aya won la insha Allah taala o bana don teriyala suran fulana kono no de suratul baqara mishi muso ko fo suran na bismillahir rahmanir rahim alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم أمي كلام دمنا نما سبحانه وتعالى توي الرحمن مكركين نما لبولين تجيه الرحيم نكركيما نما كرنكرمين تجيه ambora sisa ka fawi ngo qur'ani suram bele jere ndam ne lembeta fona kara suratu tauba kele dota bedamne yani ka do ayala bismillahir rahmanir rahim hadisa be kira ko maka ko ba ko ba nima damne ni ala sobai e ka ko ba be ki ko ko balanguloi ni be do nyega na bismillah innosin ko dan nyega dal allahumma jannibna allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ni be bo nyegen konna la bismillah imana kola ghufranaka o kore muni alayka ya famala ni be dumini ke bismillah ni be jimi bismillah hal ni klamna time mani sotigi musuche agotobe kuma dafe bismillah allahumma jannibna shaytan wa jannib shaytan ma razaqtana bismillah be ko fem bela wala sabu taala ka barka do yeka kola o qur'ani kala o munire ala sobai oni bismillah ka kan ka sine fem bela dire نبينا سيرجيتا بسم الله ابن القرآن كلامنا من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنفنا بنا سورة البقرة أمنا دمنا بسم الله الرحمن الرحيم كلام دمنا ألو تعالى توي ألو من كرتين نما الله بولين تجيه الرحيم نيكو ألا دكرتيما نما كرين كرين تجيه ni sura min filano suratul baqara atogo de ko mishi ko sura kren kren yala mishi muso abe fode mako al-baqara kadaka tauba nyafe don kala do ay amin tauza nyafe ko mishi muso kadaka mishike ko fene woli tugo be muni mishi muso woli tugo tikere o mishi to dara kunina nan sara nyafe abina ko kalamu mo gondo de be o yefa ke wala sa shuka woli ka kuma fo mishi do de kanyini ko fala ko sugo yoro do tige ka shukoshi ni shukoshi rano sugo yoro do ye shube woli abe kuma mo nansera kibora ma ibina me ni masabala kinani ay suron so dara mishila nini chogol nga suron be farale nyon ka wodi suratul baqara
وسورة البقرة من فلت على كتير كمانك صلى الله عليه وسلم على كرقوا كنوك سكنوك كبري لا تجعلوا بيوتكم قبورا أكنوك سومينك كبري منا بس يسريتك كبر دوني لا سلمان زكاة كبر بيومنا سلمان زكاة oni eten na place ikasu akele me ko mi ikasu konna kele na ko kabru be chubon ase sharia la ya la je alifi ku maliki ra la beta so kitabu do be no qawanin fiqhiyya yoro wolon la fole do hadisa do nani ay hadisani makena kusobe ma talil do fi ku kitabu ko no yoro wolon la kele o kele katibe mo ko kasiri o yoro wolon la be katibe mo ko kasiri kabru don me sana woli mi ba ka jamana kono sisa ma kelin bela jirin baka wasiya di ni sarakan su gonga misri kono bal almami chama yere kabru senin do misri kono ka plana sara shude do abona amani ya rakira la de sallallahu alaihi wasallam amani sahaba ulale imam maliki shude madina kabru do badela imam maliki shude ala kira ka misri kono na sallallahu alaihi wasallam ala ka chidin shudo na ka misri kono to ko ne de la kan ve zina wati jenya ka to ni ala kira suduna ka sodi kono mardodin na natabuna ka wati ka kira funso ka so yere ya ni tere min ba kere fe ka besa ka be fra misri so mi be na shugo kono na yisu ka soyi wona na yere so misri de kono ka foke ko ke dalbe ko kira yere ka brobe misri kono te kere yeme o al na kira kere ala ka ci de na to ye kere bonya min ba bo wasiri la o ban to ka bonya mi be Omar bin Khattab ka obana an se ka famini ke tambi ati be shuka do misiri kono ati be shuka do ka forola ati be shuka do ere shuka hala nga buru shukon na la muso be fendo ke wal ma jew o fana tinya de dinere ni na yoro mina na sara do tita no shuye ka buru don o be singa dinere ni ka dinga woro do simbro ka dinere ni ere shudoyi duguno na ere la ni tibe sharia la dinere ni shude ina fa wal ma ba ni fani mbasara rube takaburu dono chuboni dinga ni shuka na betakaburu dono chubole kasinga do alati ko dinga ni kitini do nana ni mana ka roni do si nyigen grefe wal mawruru grefe ka shudoi ande la kata bu dola samaral muso be bo ke chere to kede ni den na fitini na ma nasara chawere be jena jabe to muso ere de beta dinga se so ro dola ka dinga ni shudo akonan ni bara mi bala nati be ase ni shudo sokono o bayira ka fo seli mangante ka ke ko sokonna ni ya to yika forola an se ka foro yele maka ke duyi an se ka foro yele maka ke soyi o foro be to ka pru dunya de la sakata hali foro min be ni adama de shube a foro sanfe fembe dun wal ma te dun don ke la ka ko mo ya bena ma fa chama be mun aka kana fa masna parce que abe engrais so ni ku yoro ni we adama de yoro do de adama de fam pele de dun ati be mo ka belwa sharia ye fɛn fila cogo min an kana bɔ su don yɔrɔ ti yɔrɔ si ye min ka buru don ti an ka taa don ye o tuma na suratul Baqara n'a kalama so min kɔnɔ y'i ka so tanga ka bɔ kaburu don yan mɛ n'a ti kalan so kɔnɔ a kɛnɛ bɛ komi i ka so y'i yɛrɛ sɔnna ka kɛ kaburu ye parce que i bɛ ka nafila siri i ka so kɔnɔ hadisa laban na kɛra ye mun fɔ sallallahu alaihi wasallam ko so min bɛ yen ni suratul Baqara bɛ kalan kɔnɔ la yadkhuluhu shaytan ko shaytan ti don o so masina kɔnɔ o b'a yira hali jinɛ bana caman bɛ yen wasuwasu caman bɛ yen masu caman bɛ ana suratul Baqara kalanbaliya n'an b'an da an ka so kɔnɔ an bɛ da ka télévision de to a la n'an bɛ da so kɔnɔ an bɛ da ka radio de to a la an ka denbaya bɛ misibu de lamɛn u bɛ baroninw de lamɛn u bɛ filimuw de lamɛn n'an ka du ma fa sitɛnɛ ni sitɛnɛ bana la a bɛ fa fɛn jumɛn na o de kama bɛɛ kɛra wasuwasubatɔ ye bɛɛ kɛra jinɛ banababatɔ ye dɔwɛrɛ tɛ dɛ an banna kuranɛ de la kɛrɛnkɛrɛnya la nin sura kante kala yoroshi shetene fana kama gere ko masna parce que ayatul kursi abeni sura de kono amana rasulu abeni sura de kono ni sura flani aya flani kadi aywa jinna furakellaw ye kosobe ko na yere kono nan ha o bayira ka fo hali ni jinna bana be yere la yani kati ni yere ma were ki yere masa ka kala were ki kuna yere kan ni sura kala yere kuna insha Allah ile joro sura Osman ni suratul Baqara punya ni bala ni adoy la kra ka di sabbi sallallahu alaihi wasallam akwai suratul Baqara kala suratul Imran ayu kala nya bala kun mu'mina ken noro flade akala bawi kiyama kana suratul Baqara ni suratul Imran
nunu bena ke ka ban nogo de ka ke play ka jwati ila mau ka kiyama do domina ni klebe bo ka kai na foni kono chama bana na ka doini kleche ere bi chama na suman mumbana si suratu bakara kalani al suratu ali imran o ere fana kalani akra sallallahu alaihi wasallam wa ali sallama na kray mufo abu iqra'u al baqara ay suratu baqara kala kika suratu baqara minni ko baraka fa inna akhzaha baraka ka suratu baqara dushi wal maka kala wati kalau ta'ala bi baraka de doila wa tarkaha hasra me kayi ka to e ko ni sabar mami ba kala wati de baraka bi note ni atoyi kika do kafo ko e ni sabai ko wa mashite suratul baqara toyi ni ma ni misalenje wal mami sebete ko de suratul baqara toyi ay to ka baqara kala akausa kala alam ika hamingele ka boy alebu ika bana ka boy alebu waswasu kata jona suran simantela la katina suratul baqara jina bana ka furake suran mantela la katina suratul baqara ka alaka ciden ka kuma kana sallallahu alaihi wasallam o sura min filana min do ala asura bele de madina surai o ko madina ayat abdullah ibn abbas reya sura ko min jigna alaka ciden ka madina ko ni suratul baqara alade sura ko mun jigna alaka ka madina sige sallallahu alaihi wasallam wa sura min filana a ayat be madina ayat don kala do ya ko bona kara ayat kiri nga jumhur be mun ka bele jile ne madina aye o bayra bele jile jigina la ka jile ga sallallahu alaihi wasallam madina konna no de ni surai abebe aye kemetla ani aye bishigi ani woro akelema ko me anga kuma bina mun ni aye hakede ni nonche alere ka janka te qur'an sura be aya mi fena ka jani qur'an aya be o de fena be ni sura kono no e suratul baqara amani ala ka amina da doni mi ke ala ka famiya di angkring ngere na alif lam mim alif lam mim Allah ta'ala ni suran da meneni ay suran muga ani kono zombe qur'an kono abebe da meneni chugodi namba fano ko huruful muqatta'a al huruful muqatta'a suran muga ani kono alif lam mim ra ni bela jirema alif lam ra ani hamim ni beba ani qaf nun sad ni tana bela jirema kaf ayn sad ni bela jirema o bayna kafo qur'an suran da min tulla kaba ko bele babe ala don gelo ko manani ka kusube do yaira kafo alaka ciden bi ci wati mi sallallahu alaihi wasallam kuma kela chaman badi kuma jina kren yala arabukan halisini arabukan kan frere ne puyi mi se kada arabukan madala na se kada kamarela puyi kada ka chenya klokoro ala yi kami suturani ayi ka klaka norona puyi me puyi la diya da kamera kana ibe mi sojiya musural ni ya bama ile maka ke kawo kan yi tun wana ni sojiya sural alo yo kunya ala yo zakadi ala o bayira ka fokira be ci wati ni kuma kala beli bo bi kuma jiyana o bina ire yoro dama dola no isuko kazini suka majasi no mi suko zilmi jiyana o bina o suko bawla o bisiki korota no dai o bila jiki no dai masake wala ko misruni ube warde takaduma wala saw ku tan hangi doy masake do la kushi ababu le kere ka be wardo dama wala saka na tan ba musul kira chira wati diko kam go to ni kuma bala Allah taala ya la ka chidin shi nun fa be se kuma la abeyu ka kuma di kala ka ke kuma kele me ala be kira chi wati ni kala societe ki bi bolo nya shama wala kira ya ka kala nge ni sallallahu alaihi wasallam ubai ala ya be ya ni kala me wala ka ci ne alai kuma duwanda mun yi wannan mayikin arabu shida asini kuma mun na lefle arabu kana yi ka foro shida alfula mim ra otmana ka foko koroyin ha mim o koroyin qaf o koroyin nun so itise ka foro shifa alfula mim ka koroyin min de ye arabu shima surawati mun me se ka foko ni ya koroyin Allah ta'ala ninke ka arabu yere la jo ka doniya
ase Musa be ci wati mina ko te kon nuni dabal ko de kun geleno ka nyana bo ala ye beri di Musa ma kasim nun ka dabali bela Isa be ci wati mina dogotoro ya de ko mesan Allah Ta'ala ye frodi sama mun te jiye dogotoro ka kalana kuma te o ka safram ase gara dogotoro chugo chugo itse ka danzo ka ko boy mami wala ni nyafi itse kana na nyei bal banat danye sayayi ka shula wuli o frati dogotoro shigolo nga Isa kuma ka alayhi salam o bayira ala ye fura min da alema ala ma di machine ala ka ci den fana kuma do min dira alema o fana ma da ka wati machine o de kama ni kuma mun na lefle ni do be koromana ala wala sakara budda o kamana o ni koromana ala nan fana ya me ambi temeti ni wawal ma me korodo dal tafsir tigi do be mun ji ja kusobe do ya ira ka fo mutashabahatu mun be qur'ana ko alif lam mim me do lu kono ma shite mun korodo fona kira Allah Ta'ala kele do fana ya ira ko hurufun min asma'illah kullati do harfu do ka Allah Ta'ala tawam o koro ni Allah je so fen be alala a to shite kuni harfu do te soro mun kono na so wal maqaf nun ani alif lam ra alif lam mim ala to kere chugo kuni harfu do be soro kono ko ala to harfu ka décomposer ko do de alif lam karamo do ya ira ko hurufun aqsama Allah biha ko koron do Allah Ta'ala ire kalifemuna ulu do de ala yi kalifemuna ko ni kalikane alif lam mim ka koro de ko ala ko kai kali abini kalimuna dalika alkitab ni kitabun le ko min kali ala do ya ko ke ko fane karamo do ya ira ka fo ko qur'ana ire composition misala telefoni na glana munu ya gla o be katolo do gla ka dasa anye ni matière de ta kani fara nyon ka o de karsobi ni telefoni sera ka gla o to mana qur'ana fane kera qur'ana ni harfu jumay ko ni harfu nun alfu lam mim anani ona mun be qur'ana kono kala be fe ko di fo anye ni karam ko nani na ka kuma kay karamo duru na ka kuma ka annaha asma'u suwar ko qur'ana suron to akele me na fo alif lam mim na foro duru mo fa ba akele be jigi jumana suratul baqara qur'ana suron ka to do de ni karam ko re ka kuma aworna ani allaba ko annaha ramzun tasta'miluhu al-arab fi kalamiha ko tamashin do arabu ba kuma baran no nyaw ko kuma arabu ba ta usman ba employee wire ka kuma konan wala saka kuma ujiya uba ire ka kuma nanga kono kuma be amu fo na fara ire ka do ko fo kuma nanga na ibicho ere ta do ibi ko di ala ko na no na ngani bela wala sanga na do filina ambe mu fo mo yegoro alif lam mim ala de ba ko لكن لم يأتى بك تعالى لنا كرك رفعون في مفلد من نجني حكرنا في دي نما بسوابا مالا أبدو في القناة وثم ألف لامين نكما كم يفلت أقرب دون مسا ويما سبع الله تعالى إليه نعم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب من كتاب مفلت أربكنا ذلك فوق abe yoro jaleira ni haza fo abe ni leira mufle haza yadala haza okoro kaple ni bisaki bulo nyesham ko ha litanbi dha wal madhi lil ishara otma ni fem mufle medhalika alkitab ni kitabu mufle dhalika beka haza ni yoro la ala kama kitabu tumemaya o yequr'ani dhalika alkitab ni kitabu mufle la raiba fi usikashita okoro qur'ana min fle sika shiti qur'ane ka qur'ane yan ala ya dia ka kreba muhammad sallallahu alaihi wasallam adafali harfu kelima boyoro la kafara harfu kelim fanati munye aje dalika alkitab ni kitabu min fle la raiba fi usika shiti ni kitabu kononan hudan wa kana fanatu lil muttaqin ala yasrani dum qur'ana yodi ani qur'ana shiti kili wani kitabu shitekele ni kitabu mufle qur'ane sikate ala wa kitabu ni fene ko kanda ma shite qur'ane mene kibe fli me jonde ba kanda na fana jiya do jona lil muttaqina wa ala yasranya joni nala ikala yasranya joni qur'ane kuma kan kele avec ko pa di bolo meni masrala ni qur'ane kalan kam de ke no koro dongli da kan
kuranɛ kɔrɔ bɛ kɛ e kulo kɔrɔ zirinda kan kuranɛ dɔnbaw bɛ k'i bolo cɛtiri bɔbaw de ye ka da kan e ma sirala ɲɛ dusukun yɛrɛ tɛ ye nka ni sirala ɲɛ i bɛ fɛn bonya ni ma sirala ɲɛ e yɛrɛ tɛ fosi bonya dɔn a la arabu ka taalen dɔ bɛ yen ko annasu a'da'un lima jahilu adamadenw ye jugu ye fɛn ma o tɛ fɛn min dɔn n'i tɛ fɛn o fɛn dɔn i tɛ intéressé fɛn o fɛn bɛ yen n'i t'a valeur dɔn e yɛrɛ tɛ valeur d'a fɛ masina ala ko ni kitabu min filɛ n'o ye kuranɛ ye la rayba fihi ko siga tɛ a la hudan kanda dɔ de don lil muttaqina ala ɲɛsiranɲɛ dɔn na الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين على يسرنا جون جون يؤمنون بالغيب كودي موي من دالم بكودولين نيتي دكومينغا إكلوزا مانغامي ويكودولين ala soroli ye o ye ko dogolen do an si ma ala ye e ma ala ye ne ma ye ale yɛrɛ fɛnɛ ma ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛ jamana min kɔnɔ wa ala kuma ka maa si ma minnu y'a mɛn o ye nabi ɲuman de e tɛ ne ti o b'a yira hali ka sugu ala taala la dɔnnikɛla dɔ y'a inikaru de k'a tɛ se ka kɛ pewu dɔw yɛrɛ y'a yira k'ala bɛ se ka nisɔndiya fɛn dɔ bila i ɲɛkɔrɔ n'o ye mɔgɔ dɔ ye cogo ɲuman ye k'i la nisɔndiya n'a yɛrɛ yeli ye nka dɔw ko ala t'i ye sugo la a t'i ye diɲɛ la ala b'i ye yɔrɔ min na o ye kiyama kɛnɛ ye an b'a ɲini masaba ala fɛ ala kana haramu don an n'a yeli cɛ ka d'a kan maa minnu bɛ n'a ye o ye muminun ye minnu dara kɛrɛnkɛrɛnya la nin ko dogolen dɔnbaw nin ko dogolen ninnu limaniyabaw olu bɛ da ala ka ciden sallallahu alaihi wasallam a ka waayu fana ye ko dogolen waayu bɛ jigin kira ka cogo min na n'a yɛrɛ ma ɲɛfɔ maa si t'a dɔn kiyama ko ye ko dogolen ayiwa mɛlɛkɛw ka lahalaya ko dogolen hali ka da la ko jinɛ bɛ yen ko dogolen yɔrɔ dɔw jinɛ ko dɔw fana bɛ k'o nkalontigiya sisan ko jinɛ ko ti tiɲɛ ye ko jɔn y'a ye hali ni e maa ye ne maa ye mɛ ni ala ko kuranɛ kɔnɔ ko jinɛ bɛ yen a dan tɛ ala ka suran dɔ yɛrɛ tɔgɔ da o la jinɛw kibaruya bɛ kuranɛ aya joli la caman ne dalen bɛ ala la kaba ala ko k'e bɛ yen e ɲɛ b'i yɛrɛ la i dar'o la n'ala ko jinɛ bɛ yen o siga bɛ yen wa o ye ko dogolen de ye i ka da la ko jinɛw bɛ yen alijinɛ ko ye ko dogolen ye jahanama ye ko dogolen ye i ka da nin bɛɛ la ala ko ala ɲɛsiranɲɛw de ye maaw ye minnu bɛ da ko dogolen wa yuqimuna salata u bɛ tila ka seli jɔ a jɔcogo ɲuman na jɔ kan ka kɛ cogo min ruku bɛ kɛ cogo min sujuru bɛ kɛ cogo min kalan dafalen seli kɔnɔ o de ye seli jɔba ye ka dume seli ka bi seli ka seli bila o kɔtɛ ni ye seli fana seli fa dugusɛjɛ fitiri ma si ye seli la tuguni o fana tɛ walima i bɛ seli bɛ gosi ka don ɲɔgɔn na o fana tɛ dɛ seli jɔba ye maa bɛna ni seli ye seli kɛcogo ɲuman na o de ye seli jɔba ye i dumɛna kira tun bɛ seli cogo di i y'o fana kɛ ka tila ka seli matarafa waati ko maa minnu bɛ seli jɔ o jɔcogo la wa mimma razaqnahum ka bɔ fɛn na ale ala y'u garijɛgɛ fɛn min na yunfiquna u bɛ nafakati de a ala ye wari min d'i ma i bɛ jaga kɔfɛ i bɛ sarakati bɔ i bɛ nafakati o kɛra nafolo ye o kɛra sɛnɛkɛfɛn ye o kɛra dɔnni ye fɛn o fɛn tɔgɔ ko ala ka garijɛgɛ ni e bɛ se ka dɔ bɔ a la k'a di dɔ ma kaba ala ka mɔgɔ dɛmɛ mɛ ni garijɛgɛ fɔra kaba e ni ne hakili bɛ taa fɛn min na joona o ye nafolo de ye dɛ n'o tɛ garijɛgɛ ti nafolo dama ye hali ni muso jɔra kɔnɔbara la an bɛ mun fɔ n'an b'a fɔ de k'a bɛ garijɛgɛ la a b'a yɛrɛ jaden fana ye garijɛgɛ dɔ ye muso lajɔlen a bɛ fɔ ko muso garijɛgɛtɔ o b'a yɛrɛ ja n'i i jɔra kɔnɔbara la kaba garijɛgɛ de bɛ yen n'i ye tɔgɔ ɲuman sɔrɔ o ye garijɛgɛ i ye den caman sɔrɔ garijɛgɛ i ka forow ɲana garijɛgɛ bagan minnu b'i bolo baganw b'a ka wolo b'a ka nɔnɔ caman bɔ nin bɛɛ ye garijɛgɛ ye i ye si jan sɔrɔ nin bɛɛ ye garijɛgɛ ye wa hali kɛnɛya fana sɔrɔlen ye garijɛgɛ dɔ ne hakili hali pilasi dɔ bɛ yen ni maa caman bɛ ka ɲini e min y'a sɔrɔ an b'a fɔ ala de y'a garijɛgɛ a la ja pilasi fana sɔrɔli ye garijɛgɛ nin bɛ mɛ e ni ne yɛrɛ mako tɛ nin si la an mako bɛ mun na dɔrɔn nafolo mugu o de ye garijɛgɛ n'a fɔra ala k'an garijɛgɛ fɔ nin bɛɛ hakili bɛ taa mun na automatiquement o ye wari o ye wari di ala ka wari caman d'a ma wari ye garijɛgɛ ye tiɲɛ don mɛ ni minnu fana f'i ye nin bɛɛ fana ye garijɛgɛ de ye wa mimma razaqnahum k'ale ala y'u garijɛgɛ fɛn min na yunfiquna u bɛ nafakati bɔ o la fantanw ni yɔrɔ min bɛ u ka fɛnw na
ko fana tanko de ala jati kama wannan Allah ta'ala ya yi na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم